Pozdrav svima! U današnjem videu reći ću vam nešto više o uzgoju bukovače u kućnim uslovima. Gljiva bukovača je inače najlakša gljiva za uzgoj i možemo je uzgojiti i sami. Ovdje možete vidjeti trenutno gljivu bukovaču koju sam ja uzgojio. Uzgojio sam je komplet, znači od proizvodnje micelijuma do ove završne faze gdje je gotov proizvod. Inače, uzgoj gljive bukovače se sastoji od 3 faze. Prva faza je zasejavanje supstrata, druga faza je inkubacija, to jest prorastanje supstrata, gdje micelijum prorasta željeni supstrat, i treća faza je kada je micelijum prorastao supstrat, imamo plodonošenje. Inače, ova faza je isto jako bitna kao i ostale faze. Meni se dešavalo da sve uspijem da napravim, međutim, kada dođe sprema micelijum za rađanje, znači da bi plodonosio, treba imati određeni uslovi. Inače, ja nisam mogao odmah provaliti kakvi su to uslovi i dešavalo mi se da imam micelijum koji bi trebao da plodonosi i ukoliko nisam dao odgovarajuće uslove tom micelijumu, neću dobiti gljive. Meni se prvo dešavalo da su krenule mala plodna tela da rastu i zatim ili mi se osuše te gljivice u startu ili dođe do pojave zelene buđi i nisam uspio da proizvedem gljivu. Sada ću vam pokazati ovu gljivu bukovaču i reći ću vam u stvari najlakši uslov da napravite da bi gljiva počela da plodonosi jeste sada, znači ovdje se uzgaja kod mene zimski soj bukovače i njemu su potrebne niže temperature da bi rađao. Upravo sada je jesen i gljiva je dobila takve uslove i počela da plodonosi. Ovdje možete vidjeti buket gljive bukovače koji je spreman za branje, a sada ću vam pokazati i na drugom mjestu gljivu bukovaču koja je tek krenula sa rastom. Dole možete vidjeti sa strane kutije da su gljive počele da rastu i za nekoliko dana one će porasti i bit će isto kao i ove bukovače. Inače, ona ovako izgleda zato što su nekoliko dana za redom padale kiše i zato izgleda ovako glatka. Što se tiče gljive bukovače, znači najlakše nam je ukoliko uzgajamo zimski soj, kada imamo prorasli supstrat, znači gdje je micelijum skroz prorastao supstrat i kada bude spreman za plodonošenje, najlakše nam je da bi napravili odgovarajući uslov jednostavno da iznesemo napolje. Sada je novembar i sada je dosta hladno, što je inače i potrebno da bi gljiva bukovača uopšte i krenula da raste iz supstrata. A drugi uslovi koji su potrebni je visoka vlažnost. Upravo sada je takvo vreme da preko noći bude rosa, a preko dana često pada kiša i to odgovara gljivi bukovači i ona raste jako dobro u takvim uslovima. Evo vidite u čemu sam je uzgojio. Ove kutije, to su u stvari reciklirane kutije od sira. Znači oprane su, lepo su oprane i u njima sam stavio supstrat. Inače, ovo ovdje bukovača, ona raste na supstratu koji je napravljen od mešavine slame i kartona. Inače, karton vam je najjeftiniji materijal koji je većini dostupan i na njemu možemo da gajimo gljivu bukovaču, a ja sam izmešao sa slamom. Sad ću vam pokazati i kako izgleda jedna takva kutija i unutra se nalazi supstrat koji je spreman da rađa. Evo pogledajte. Ovako to izgleda. Kao što možete vidjeti, ovo belo što kao izgleda kao paučina, to je u stvari micelijum bukovače. On je, kad ga pomirišite, prijatnog mirisa i po tome možete i znati da li je to u stvari buđ ili micelijum. Ovdje je izmešano, kao supstrat sam koristio, dole je deo kartona u donjem delu, a gore je slama. I sada ovako kad je micelijum skroz prorastao kroz supstrat, on je spreman za plodonošenje i kutiju sam izneo napolje. Stavio sam je ovdje napolje i
malo sam odigao na ćošku poklopac da bi gljiva mogla da raste vuda. Znači nisam nigde bušio nikakve rupe. Na onoj tamo kutiji sam izbušio po 3 rupe sa svake strane i evo vidite, sa jedna rupa izlaze gljive, na drugoj i na trećoj. Inače gljiva bukovača može da rodi oko 3 puta iz istog supstrata. Ovo je inače kod ove kutije, znači prvi rod, a ovo tamo je već treći rod od one dole kutije. Prvi rod je bio jako veliki, imao sam jedan divan buket, to možete vidjeti ovdje kako je izgledalo. Drugi rod je počeo da raste gore po ivici na ćoškovima, međutim pojeli su ga puževi golači. Inače, puževi golači dosta stvaraju problem. Evo sada ćete vidjeti ovu gljivu kada okrenemo odozdo, sigurno su je puževi golači već napali. Evo vidite. Evo pogledajte ovdje dole, sad vidim samo da se vidi dobro na kameri. Ovdje dole su puževi golači već krenuli da brste gljivu. Inače, oni mogu da jako naprave velike probleme i mogu da vam pojedu celu gljivu. A sad ću vam reći nešto više i o branju gljive bukovače. Gljivu bukovaču, ona većinom raste u buketu. Može biti 1-2 gljive, a može biti ovako više gljiva u skupini. Njih beremo kada se ovi krajevi podignu. Ova gljiva bukovača je sada u pravom trenutku za branje. Znači, ukoliko se krajevi na dole, ukoliko su povijeni, možemo još sačekati. I sada kada je većina ovih gljiva na buketu podigla ovaj kraj, znači ona je već lepo i porasla i ona je spremna za branje. Kada beremo, ne beremo nikad, na primjer sad ovu da otkinemo samo jednu, nego beremo ceo ovaj buket i za nekih 10-ak dana možemo iz istog ovog supstrata očekivati i drugu turu gljiva. Ona će biti nešto manja i sljedeća otprilike opet za 10 dana nakon druge ture možemo očekivati još jedan ciklus plodonošenja i on će biti još manji. Takav supstrat možemo i da ga bacimo u glistenjak, da ga gliste prerađuju u kompost ili jednostavno možemo ga ponovo da ga pasterizujemo, izmešamo ga sa svežim supstratom i ponovo ga stavimo na plodonošenje. Znači zasejemo micelijum i ponovo ispočetka ceo krug. Inače bolja varijanta jeste da kada se istroši supstrat jednostavno ga bacimo glistama i gliste od njega napravi glistenjak. Ja sam ovdje koristio kutije, ove bele od sira, zato što su mi jednostavno dostupne i takve kutije svako može jednostavno da nabavi. Evo sada ste vidjeli kako izgleda gljiva bukovača iz kućnog uzgoja, a sada ću vam pokazati i na još jednom primjeru. Evo ovdje možete vidjeti i drugi primjer. Na ovom primjeru možete vidjeti gljivu bukovaču. Inače, ona je direktno raste iz bale slame, gdje sam zasejao micelijum. Bilo je potrebno godinu dana da taj micelijum proraste kroz cijelu balu i sada na jesen je počeo da rađe. Inače, na ovoj bali sam već imao gljive bukovače i ovako su izgledale, a ovo je inače druga tura i sve dok ima hrane možemo očekivati i treći talas i četvrti, čak i više od toga. Gljive bukovače rađaju u proleće i u jesen, pošto se ovdje radi o zimskom soju. Imamo i letnji soj, njemu su potrebne više temperature, tako da, kao što možete vidjeti, sami možemo da uzgajamo gljivu bukovaču u kućnim uslovima. Ja je uzgajam nekih 2 godine i savladao sam komplet proces. Nemam neke specijalne uslove, a kao što možete vidjeti uspao sam sa uzgojem, tako da možete i sami pokušati. Ukoliko ste se dvoumili da li je to teško ili nije, nije nešto posebno teško, da probajte i vi, a mi se vidimo u nekom narednih videa. Pozdrav svima!